Ayajije dakule po ebe ina mi bobi dolile planu kombino zodo egbe moni be yi yon zangbe son melegesi azan foton nukule pogo iv dosumo me melegeton emeponto bo o ko jamiton ganton lu ko lu agbayan ponu me don identity ton ji bo mi ko le ko wa wa sian wana mi tendanciellement e je khelo pe o tate jile mi na kenu pa do wa mi ton egeme ya edi mina mono kono jame ke pondo mondo gan ko to le si o klimo idodo esega le pele pomion asanga gbele bi no do le ganje ba sanga gbege ton ye do ganje bo to gambe ne tro ton sun no eteni gbe do me gbe kodre ka do ya o gbe ido to che pa be ne tro ton e do pe tro mi amo mina se do wa mi ton geme do aizo si o gbe lo me sen mo e je kedo bo mi to son igensi apawi o naga karambe ido bo ndo devo vo ide demele ton do no ganje ya o mina mondo eme to go ro pe ta mo ni pe nu kun do oh me ngoni pelu kudo to ido ko bene to mi to mele yo yepli to ro pe ta igle do etre ntime nai na vo di lo ga yan po yan saka la fia ko da on patun le po etime nai ganji bo ko dire do ya o ye da gbole bo ko me do le bo mi na se ngo mo pondo ni wa mi ton ege me ganji seulement e jere do ege ko do o ko le ti ngo jango do hotamoji mi ken pa do na mi do tetegele mi vo fe do etime ton le me mi do flo kan ho gele bi pa pata ton na mi seulement e jere do Loido do huta dole me andado mudo gan ko to le simple mo do esega lepele po me on sanga gbe geton yedo ganje jengbeje gangbe bo yika do pri gbodo e ugbe takende mo ile o gbe ido to eje pa benetro to mera ko wuli pri do leandro ungbeji e pri oja so atole ntime na ganji bo mi sesi wenado aizo si ogbelome midoto ngopon Sende mo yerodo pli etondo tetegbedo se gale pele pomeon azan gagbe etreton e magbala gbele wa e ni gbe yi eje pe pa bene troton lo e yika do do pogodo gbe ido to eje pa bene troton pe ta kende mo ide ton le o eje bi popotaje untime trala we o ye kenu pado nu mo ina ba ido o kwade mo ni be bene troton bo ina zan bele ton wi afo okonu konton go na to anje wi afo oko aton go ye na jenu parakedo egoji do azan gbango sun trompo toton le bi papata o yirano kenu pado ego wo megen ego do juro koko bo madema de no asese do deme no gungba sabo amoye ni kenu pado ego senmo e jeredo unbe ido modo azan gbanle bi do we su trompo toton lo me o je no anu sianwa uno de we do ego tetengbe do owe money wa se gbon kodo igile me ye wa kenu pado no mo ina be ido mi ogbani do pepa do bele to mi ton le me o je kenu pado egen go tetengbe no mo ina be ido bo ndo gosona egleko ba wule wi de mo ina zan egleko ni do nyanu kon do bene to mi to me bi papata o ye go kenu pado egen go tetengbe no mo ni be yi noten certain numérique egen ton lu kwiti sin ozon iwane ya ye go kenu pado egen go tetengbe senmo e jeredo ye kani igbe me on ye zi noten da hule porote unbe ido mo do gbetonati un peche na noten ni gbegele noten to mo irodo abgf ye gle bi kenu pado ego bonu mo noten da hole poti bo ena kenu pado nu moni kan bi obìnrin to mi to me bodo dogbo mi to le moni do apawe ni igbe o ye na go kenu pado ego wegenu egbeto eye zerote o igunu pa ganje bo ero na peche do oyen kana do akenu pado hole fo na gbeta kemo ile o auto coronavirus o na gudo ton de mo eyen le o eche pa bene tro ton de gbe unbe ido mudo ememo na tro to godo na do bi obìnrin to mi to me ru tete o e ma godu nu moni be yi tesi auto coronavirus ton gen na be bakewa eyin egbehen we meton moni declare domudo edo george singan bi obìnrin to mi to me o ehen ni do to mi to me bi o ti tengbe sen mo e jeredo be che pa bene tro ton ede gbe taken ni gbegen ton ganji onijan yegozi egbeto le do azin pojido o pligen domene dandan bo egen ebe yi didi oyanto miramono kun jeme kun do mo che palo sin apawe jamena no nami o kwa mo ni be yi o auto coronavirus si kwa demo nu do bakuna nu to mo ilodo o coup de compte edo be yi o do bakuna ton dro mo kwa mo ise do anto me be bo edo sun kan lele do be to lo me on eche pa o e mano ge wa e pli ho ijra sun atole do etre un time na do gbon egesi apawe bo ndo bakuna to gesi o gengen lo no eteni igbedo me bo ido do kwa gele do aliko etuleji time na ino so kodre ikaro ya o yegele mina kun we do ngono kunu jeme
Komoni beyi liva foli kene ku aton do beyi auto coronavirus si kwa demo ina demo memo ezerote beilando back do pona no beyi lo coup de compte et lo do deton nous gagnons ezo kan lili kan lele bo orolendo ti tondo ego do beneto mitome naga ikana beyi do ndone kwa gele do aligo tonji na to vito tirani do monukunu jameon egeni zo to che pa beneto ton ye do le panu kon ye moni beyi hojidra zo atole do etre azanga gbe moni wanya bo gamoni pechena tito mo ezerote na ile ndo badu pona o kwageni gbewo lo fun kenton ndo eteni gbedo me ganji senmo ejedo merako kanko ito moni penukun do kwasi kanko meton ogo romia do wada yin na do yiko etime titingbe domudo o gbedo we ma demo o memo ezerote na do badu pona nlegele duo ntenu mo idodo do we ma itonle meon o kwade moni beyi auto coronavirus sin kwegen egbenya kwase liver afowe owiyoton concernant et jekedo bo de muga gamo ezerote belo na do ba do pona nu wegen liva moni be kan le ko atonu kon we eye zanseme ena po dedio ena po liva foli kene ko aton unko bo eyindo e kan yin gbon ni ena ti komodo okwani gbe le babe zezanto titingbe we elosun kwa do mi mo domudo ewe okwamoni be liva foli kanton ewi oton negbon egadona papanegen ya o mi wa mori doromudo jenu mo ina do doro gbedu mada o okwade mo che ipazerote ina do corona to vito sile do gban o to coronavirus sin apawe o ini beyi liver kanton fotonukun oton de mo e ka de osono waji o yiba modomudo olo gona to supo wa ganji wa be domudo okwa o liver moni beyi ogbangi eye zantitengbe bo me moni beyi do bakpona nu to ngle o yile mane egle do okonta wa egle bi papata edo yin kanji sen mo eje do bo mera go romia do wada yin on dozo gbeji tetengbe yakani gbeme kan ko itomoni penu kun do na mena no ganji go e lo sun wa yiku e de kode le ton tetengbe gbigbo gorun de mo ko do gbon benetro bi papata me on egbe mo ken do je auto coronavirus gbo o kweton do yin bo ye mane bo nugle bi papata ka do sun wa do beneto me egbe mo ken do auto no le kun gansen mo eje do nuni na papana de mo iko do gbon auto coronavirus san pawe o kweton le do te ganji bo nugle o mai nine wa ho ijra zon atole egbe kan o se mo lo pa ni gbewi ye monize ofo eje pa ton lo te do o weekend le ye gbe yiko untime ganji megara no kuno jeme pondo mudo na ko de medo do kwa oge gobo no konya ni do timbo ni ne kwekele bi patanton ye ne bi papata do po nze do o gamoni pechena no do bakpona no te gbabo e lo sun apun kaga e modo no gbone gbe do we matete gbe da ko lo bi ko ta o mate medidio e na je jurukoko sendimo e je hedo bo gamoni pechena do bakpona no mo iroku de komto e gen do zogbeji do ganji eyine bele bi gomo nukuru jemedo o tetere be emipoto egyo edo dindin wayanto beyi mina to ya volide ko jina miyo mina mo ko je podo mo volide mo ni be demele ton matemate dio yina ya eji ganji tito mo gani pelukundo volide ko goro beneto mitome be lo sena o gento mo ni be isaka lafia o e gbodo àwọn pato le po ye pli to goro beta le do tre ntime no mo volide gendo na yigbon do lewe afọ ko ko tongolo me kotre ikado ya o mi po yegele mdumono kuno jame tito da ko moni pelu ko do volide ko goro beneto mitome de mo irodo sena o àwọn peto le ni ple to goro beta de moni nyafo moni beyi de mele ton de tendo madame na boro wi afọ ko nu konton me yon iplie na to time nai nu mo volide ko ran yigbon e me time nai ganji sen mo e jeredo to goro beta le ple po wi oton do foton nu kon weji o yele ni wa titengbe sen mo e jeredo eteni gbedo me yon mera ko saka lafia e kenu panado yiho moto vito sile kuna ken ndo yan gbake ndo yan devo eyi etime eyi ni beyi me dogesi we ma miton de pepe de moto vito si de pepe go yebo oye ton deji o edo troje sin gan devo me dogesi we ma miton bene troton ne ya abi me dogesi we ma moni beyi ovori de ton ne ya eye ologi un kun sin we ma gendo si abi nya to godo sin we ma mo irodo passport egen o edo si ne ya o an ka gbedu we mona devo boyin ko je ndo
wi bomoni be ani puton me yon adona defo ganji sen mo e jeredo kala to time igana to go dog beta tentemoni wale po jile sunu wa yigo nkan o se tetengbe sendemo e jeredo onyele pulo yamuni be tito senasi gan saka lafia go ale kokwa o nino me mo inano ndu ande vote teme azamo jivodi dele bile popo ata jeje ntime we do ave ofo 0 teto to go dog beta teme do le pole ton na ye nino nukle we monu mo ina wa tre nyiko we gbodaho moni be ani puton tetengbe o na ye ni tenpon unya gbeje pon dolo to vito se to gbeje pon ganji e yin do modo je na mende sin kokan abi ye du adana mede gbone o ye le nanote un yo zongele un yiwa bo to vito se to le ni to tenpon un to defo to na isen mo e jeredo mi garanti mi pon do modo to go do gbeta moni wa en le o le pole ton ho de moti to moni pe ni kun to video go dole bi papata o bile po e ye ren un yi sin ganji bo nu wege to be fi photo gbodo aya jijegbo edo be fi photo gbodo aya jijegbo emepon to mina do sultana ho itrami ton ho lan le po mina do yin be do modo etre de mo ni wa nyan kunu de we ma money be PPC me money yan te pongele se fun dongele yo ifo do tre cancel mo e jedo do to kun la vi gloji pe ton me yon no te mo yegele pon mi sa pon yen aya jitemele delega se fun le kanu ya o yegele mina pon wa do mo no kunu jeme ye do yi kanalo teni gbe money wa nyan azan gagbe money wa nyan ge eyi kunu de we ma money be PPC ge yon e be fi photo le titengbe do bere to lo bi papata me money yan ten podo do goloji gbe si to kun la vi ga lo me yon aya jije de me ye kanu do be fi photo na do disagbon no ten me de mo yan gbon do goloji gbe kan me yon prince e lo do tete me pon do mu do nu mo e kan di misile yo nlo yan do nu ganji sen mo e jero mi ma de do nu ku to lo sun pali wa do trala o konta wa moni be mathématique e genyon e lo e ma de ve ugbon olo pari pepe me wa eji Zakari Ramzat e ro tete me pon do mu do mo e cambio misile yo de pepe ma ve wa yi mo ile le de yo mina do dogo jowo nu kundi do me yele na do kunu de we ma iton moni be PPC eji de ma ji anko di pali tete gbesen mo eje do anu mo mi pon le yo e lo ni ton ganji Lizette hun sinu e lo so do ko gbele progbe nwa bio do mu do ye moni be me mon na don bigi fofo gbon nu gele jele yo na ye ni pon wewe un gbodu fofo mi na mi eji na ye ni no nuclear titengbe we Zakari Ramzat lo sun e wa do zogbe holi progbe ji un do sen mo e jeredo BPC sinu wa mo ibe igeyon pe kanu do nu ganji ya hogele bi pakwata eme choto mo ilodo suifeyan nba yi mesi nu pon meto tetemele yo ji me bi pata zwenji ndo trala viane gbedolo e do mudo nu le biyan do nu ganji ji ndi pepe ma wodo ndi gowa de mo mo se mle do kunu de we mani do iton ebio ahunmenai nu bosen mo e jeredo hogbele progbejan Victoriano kujawu elo e dozugbeji undo domu don le bio eyan donu ganji mi garanti mi ame pondo mudo o vilene ofo kunu de we ma PPC gene epo de tete o pe ekende mo ina wa de ton e choge ye do te pon bo e gaodo bo je dahu e ton le meselmo e jeredo bayro boje dako yetuname mi garan gbe kan de go mi gro o kunle o ma woni be o baki ton dede yo elodo eteni gbe de mo niwazi be o vini gbele oye ni je awu itonle o wule jibo takun dagbo e lo ni goro go be o yile ton senmo e jegedo e me ponto aliko de mate wa iwo do aliko de gbeji wa igwe to mo na o gan do ko ijira mi to si apawe wa esen dede yo mi na mo jidas gbe fi kon fo elo na le panu komido o fon gbe si apawe re lowo ngbo na gba to ko de gbe guzan gbe mo ni wa zero esen ko to me yo e ijan mi na wa mololi mi kudu emekun gbogbo iye igbo wa ibo wa